plusieurs postes différents. D'accord? ملي كنجيو نديرو السي في ديالنا كنشوفوا لو بوست اللي كنسيبليو اوكي وشنو هما المهارات اللي عندنا ممكن ندخلوا فيهم شويش في الديتاي اللي كيمشيو مع داك لو بوست اللي غنبوستوليو ليه هادوك هما اللي اون فا ميتر اون فالور بلوس كو دوطخ شوز اللي ما مذكورينش في داك لوفر دومبلوا داكور السي في اللي كيتيريني انا هو السي في اللي كيديروا فيه لو ديتاي sans trop rentrer dans les détails, bien sûr. Moi, j'aime pas recevoir des CV les filles 4-5 ديال les pages pour les gens expérimentés. D'accord? كتلقى par exemple un jeune اللي ما عمره ما خدم دوز دي ستاج كيدير لي 3 ديال الصفحات. انا ما عنديش الوقت باش نقرا 3 الصفحات والسيد يلاه مدوز دي ستاج. نو لو ستاج كندير غير لو تيتر ديال لو ستاج. داكور؟ فينا بلاصه دوزت هذا الستاج وشنو هو لو سوجي دو ستاج. سي تو. اون ليني باغ ستاج. Une expérience professionnelle, شنو كنقدر نذكر فيها شنو هما les points essentiels شنو هما les choses qui peuvent me mettre en valeur plus vis-à-vis du poste vers lequel j'envoie mon CV. شي حوايج اخرين عندي effectivement وتألقت فيهم dans d'autres postes ما عنديناش نذكرهم وما عنديناش ندخل فيهم في الديتاي pour داك لو بوست اللي غنبوستولي ليه باسكو ما عندهم حتى علاقه مع داك لو بوست اللي غنبوستولي ليه فهمتوني دونك شنو هما اللي كيثير الانتباه ديالي هما الحوايج اللي كيمشيو مع داكشي اللي طالبه انا في داك لوفر دومبلوا en tant que recruteur. اوكي هذا هو السي في اللي غيثير الانتباه ديالي هي جو مي اون فالور لو تيتر دو سي في داكور ماشي السميه والكنيه لو تيتر دو سي في هو كيل بوست جو سيبل والله يخليكم واحد الحاجه مهمه جدا ملي كتبوستيليو اون اوفر دومبلوا كندير السي في لو نون دو سي في كندير سي في نون اي برينون وكنزيد كيل بوست وملي كنصيفط ان ميل باغ ميل لو سي في ديالي كندير اش من بوست كنصيفط ليه d'accord parce que un recruteur il poste plusieurs offres d'emploi donc plusieurs postes ouverts وما كنعرفوش اش من بوست كوريسبوند داك لو سي في حتى كنحلوه وكنقراوه دونك pour le recruteur غتسهلوا عليه المأموريه الا كديروا le nom du CV vous le nommez CV nom et prénom plutôt le prénom هو الاول عاد le nom عاد le poste d'accord par exemple انا ملي كندير السي في ديالي كنقيد السميه ديال السي في ديالي سي في امل البودادي داكور وكندير ريسبونسابل ريسورس هيومن ما كنكتبهاش كلها كندير لابريفياسيون ار ار اش او لا اتش ار مانجر او لا دي ار اش vous comprenez ce que je veux dire c'est beaucoup plus simple pour le recruteur ou là pour l'employeur de vérifier les CV et de les trier et de commencer à appeler les gens cibler les CV déjà qui ont quelque chose à voir avec l'annonce que vous avez postée tout en sachant que nous en tant que recruteurs on reçoit énormément de CV donc on reçoit des CV qui ont un rapport avec cette annonce et on reçoit 36 000 autres CV donc بزاف ديال les CV اللي ما عندهم حتى علاقه مع البوست d'accord donc pour bien cibler les personnes اللي غناخذ الوقت ونحل السي في ديالهم ونشوفهم دونك الله يخليكم بداو ديروا سي في prénom nom et le poste pour lequel vous envoyez votre CV c'est ça qui est le plus important dans un premier temps le deuxième point important هي نأكد وندخل في le détail في les skills ou les compétences qui ont quelque chose vraiment à voir avec l'offre d'emploi d'accord et je parle très brièvement des autres compétences que j'ai aussi je les nomme كنحطهم في السي في ديالي بيان سور ولكن ما كنأكدش عليهم بزاف ما كندخلش فيهم في الديتاي وهذا السي في باغ اكزومبل ديالي غنصيفطو بور لو بوست فلان فلاني اوكي كاين ان اوتر بوست شتو ولكني هذا السي في اللي صيفط الاولاني il ne correspond pas vraiment au deuxième poste donc شنو غندير غنحاول عاوتاني نبدل السي في ديالي راه ça ne veut pas dire qu'on triche non du tout on met juste en valeur les compétences par rapport au poste اللي كنصيفطو ليه السي في ديالنا on peut avoir plusieurs CV mais c'est exactement la même chose الفرق الوحيد اللي كاين ما كنزيدوش من عندنا شي حوايج اللي ما فيناش واللي ما عندناش ما كنزيدوهمش في السي في parce qu'il faut toujours être honnête d'accord وكنصيفطو chaque poste كنصيفطو un CV qui correspond à ce poste juste le détail qui change c'est on met en valeur plus en valeur les compétences qui correspondent à chaque poste
auquel on envoie notre CV. Et ça, c'est très important. La plupart des jeunes ne savent pas هذه المسألة هذه. شكرا استاذ امل. دونك لي جون الى عندكم تساؤل اخر تفضلوا ولا تفرعوا. عندي استاذ امل واحد جون كاتب زعما comment utiliser et gérer un bon compte LinkedIn pour satisfaire les objectifs et faire des relationnels professionnels avec des acteurs dans le domaine. يعني بحالاش ممكن يستثمر الكونت بالكاميرا غرض بروفيسيونيل. تفضلي استاذ. Alors, comment construire son propre réseau sur LinkedIn? Je ne dirais pas que je suis experte dans ce domaine, mais ça vient tout doucement. Ça vient petit à petit. ما يمكنش من النهار الاول نمي الريزو ديالي في لينكدين très très rapidement. Moi, ça m'a pris des années. Aujourd'hui, j'ai un réseau qui est une audience sur LinkedIn et je suis connue sur LinkedIn comme étant un profil recruteur, donc je reçois énormément de demandes, mais par contre, pour vous, en tant que candidat pour un poste ou un autre, vous avez peut-être un peu moins de relations sur LinkedIn. C'est simple, sur LinkedIn, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être honnête, ne mettre sur son profil LinkedIn que ce qu'on a fait comme formation. La première des choses qu'un recruteur peut faire, c'est vérifier avec votre CV si votre CV correspond à votre profil LinkedIn. Et moi, je le fais très souvent. Et quand je remarque qu'il y a des non-concordances entre le CV et le profil LinkedIn, c'est mal parti pour le candidat. Je vous le dis très clairement. D'accord ? Parce que sur LinkedIn, c'est un milieu très professionnel sur lequel on recrute pas mal de candidats. D'accord ? Donc, il faut être très très honnête et il faut que ça corresponde exactement à ce que vous avez sur votre CV. Comment ? كيفاش تعرفوا تنميو le réseau